بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا بكم أعزائي في قناتكم التعليمية متعة التعليم دي زاد. قبل أن نبدأ درس اليوم لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. إذن على بركة الله نبدأ. اليوم سنواصل سلسلة المراجعة تحضيرا لفرض الفصل الثاني. حضرت لكم موضوع لو تيتر اي لا نون فيولونس بعنوان la non-violence, لا للعنف أو لا للعنف. Voilà. Avant de voir avec les questions, on va lire ensemble le texte expliqué. Ensuite, on verra avec les questions. نشرحوا النص, d'accord. On va نشوفوا مع الأسئلة. Alors, la non-violence. La non-violence est une dure école. Elle commence au geste quotidien. La non-violence, لا للعنف, هي مدرسة صعبة. Elle commence au geste quotidien. تبدأ من الأفعال والتصرفات اليومية. يعني الإنسان اللي حاب يتعلم لا نو فيولونس يبدأها من حياته اليومية أو يطبقها في حياته أو تصرفاته اليومية. Prenons un exemple. لنأخذ مثال courant يعني رائج. Le comportement de l'homme de la rue. Il mesure 1m80 et pèse 85 kg. لنأخذ مثال لرجل في الطريق طوله 80 متر ووزنه 85 كيلوغرام. نوعا ما يعني البنية تاعو جسدية قوية. Il rencontre sur un trottoir un homme moins fort. راه يمشي في الرصيف، هذا الرجل البنية تاعو قوية ويمشي في الرصيف ويتلاقى مع un homme moins fort، مع رجل أقل منه في الحجم. S'il veut passer، إذا أراد زعما يفوت يعني يمر عليه، il passera en le bousculant، يقدر يفوت ويطبعه يعني هاك لأنه أقل منه. فوالا غير امتي جيست برك يطبعه ويفوت. يعني هذا إذا كان حيتصرف بطريقة عنيفة. ولكن مدرسة لا للعنف وش تطلب منه؟ إذا كان إنسان يحاول إنه ينفذ مدرسة لا للعنف وش يدير؟ La non-violence consiste à s'écarter pour le laisser passer. إذا كان هذا الإنسان يدعم في مدرسة لا للعنف وش يدير؟ La non-violence consiste à s'écarter pour le laisser passer. راح يجبد روحه ويخلي هذاك اللي أضعف منه يمر. داكوغ، معناتها يآثر كما نقولوا احنا حب الإيثار، يآثر إنه اللي أقل منه يمر عليه. Quand il est en voiture، وإذا كان هذا الشخص في السيارة، il est enfermé dans une cuirasse qui lui procure une impression de protection. يعني راه موجود في مكان محمي. السيارة يعني اللي راه داخل السيارة يعني يحس بالأمان لأنه السيارة تحميه. Il suffit qu'il appuie sur une pédale pour que sa force devienne celle de dizaines de chevaux. الإنسان اللي راكب في السيارة يضغط على لي بيدال تاع السرعة يعني وقوته راح تولي مثل قوة مئات الأحصنة، لأن المحرك قوته تعد بالأحصنة. الإنسان يعني اللي راه في السيارة عنده قوة الآلاف أو المئات من الأحصنة. Comme il est bien assuré، راه bien protégé يعني محمي مليح dans la voiture. S'il y a un piéton devant، إذا شاف إنسان راجل راه في السيارة وراه يشوف يلقى إنسان راجل يمشي على رجليه، il peut se permettre de forcer sur lui. Il sait qu'il se sauvera car il aura peur. يقدر يزيد في ياكسيليري في لا فواتور. الإنسان هذاك اللي يكون قدامه في الرصيف قاطع الطريق ولا يمشي على رجليه راح يبعد، لأنه لا حول قوة له أمام السيارة. يعني حيخاف، أكيد راح يخاف ويبعد هو من الطريق. La non-violence consiste à poser le pied sur le frein au lieu de le poser sur l'accélérateur. مدرسة لا للعنف إذا كنا نمارسوها، أو إذا الشخص اللي يسوق السيارة إذا كان يمارس هذه الفكرة، فكرة لا للعنف، بدل ما أنه يضغط على لي بيدال تاع السرعة يضغط على لي بيدال تاع الفرانات، يوقف السيارة يعني يكبح السيارة ويخلي هذاك الإنسان الراجل يمر.
يعني نقص من السرعة ويوقف السيارة، يخلي الإنسان هذاك اللي راه يمشي على رجليه يمر من بعد هو باه يمشي. داكوغ، هذه هي لا نون فيولونس. Alors, la non-violence consiste à poser les pieds sur le frein au lieu de le poser sur l'accélérateur. نحط رجلي على الفران وما نحطوش على l'accélérateur. Et à sourire. Ensemble. Et à sourire au lieu d'insulter le piéton. ونتبسم، يعني نخلي ذاك الإنسان الراجل على رجل ماشي على رجليه يمر ونتبسم له في وجهه au lieu ما نزكي فوالا جو في دي جيست فيولون، بدل ما أنني نقوم بتصرفات عنيفة مثل السب أو الشتم. Si seulement à partir du moment où on a compris cela، يعني لحظة الإنسان يفهم فيها هذا، يعني أنه في محل القوة، في محل القوة الإنسان يتراجع أو عارف روحه باللي قوته ومؤهلاته تسمح له أنه يدي هذيك الشيء بالقوة ولا يلحق لي بالقوة، ولكن نفسه تضبطه، يضبط نفسه. نو، حتى وذاك اللي كان قدامي ضعف مني، نو جو لو ليس. داكوغ، يخليه يآثر الآخرين على نفسه. هذه هي la non-violence. C'est seulement à partir du moment où on a compris cela que l'on a une chance de devenir non-violent. يعني الإنسان بما يكونش عنيف لازم يتصرف هذه التصرفات. إذا كان في محل قوة وفضل إنه يخلي اللي أضعف منه يقوم بالشيء اللي راه يرغب فيه هو، أو يخليه يدي مكانه، أو هنا معناتها إنسان راه متحكم في نفسه، متحكم وإنسان ضد العنف. فوالا، il est contre la violence. C'est très difficile au début. في البداية الأمر في بداية الأمر هذا الشيء راح يكون صعب، سيرتو هذاك اللي راه موالف يعني يحقق كل ما يريد بالقوة. داكوغ. car l'instinct nous pousse à faire le contraire، لأنه غريزة الإنسان تدفعه باش يقوم بالأمر العكسي. يعني غريزة الإنسان تدفعه أنه يقوم بالأمر اللي يحفز أكثر العنف. mais si l'on remporte cette victoire sur soi، ولكن sur soi-même، ولكن الإنسان إذا تغلب على نفسه، يعني هنا الإنسان مش يعني إذا كبح نفسه معناتها تغلب على نفسه، on se donne une grande satisfaction، راح يكون راضي من نفسه. يعني الإنسان اللي يميتريزي لي سونتيمون تاعو، يميتريزي أحاسيسه، ويميتريزي يعني كومون دي ميتريز، اللي متمكن في التحكم، يتحكم في أحاسيسه ويتحكم في مشاعره وما يخليش الغضب هذاك يغلبه. هنا الإنسان راح يحس بالرضا. داكوغ، لا ساتيسفاكسيون هي الرضا، ان غروند ساتيسفاكسيون، يحس برضا كبير. فوالا. alors cuirasse défense protection، هنا le lexique expliqué كشرح بعض المفردات. l'instinct acte non volontaire، l'instinct هو l'acte non volontaire بمعنى حركة لا إرادية، يعني يقوم بها الإنسان بلا ما يشعر. on va voir maintenant avec les questions. جاوبهم على الأسئلة. فوالا، ان شاء الله الصورة تكون واضحة لأني حاولت نزيد من الإضاءة. alors compréhension de l'écrit. 1. L'école de la non-violence est une école où on 1. apprend à respecter les autres, apprend à lire et à écrire, apprend à conduire. La non-violence est une école، هي مدرسة où on نتعلم، on apprend نتعلم à respecter les autres، نحترم الآخرين، نتعلم فيها on apprend lire et écrire، قراءة والكتابة. on apprend à conduire. non، la non-violence c'est là où on apprend à respecter les autres. d'accord، هذه مدرسة تعلمنا كيف نحترم الآخر، يكون أضعف مني. d'accord، نحترمه. recopie la bonne réponse، حنا أطلناها. d'accord. 2. classe dans le tableau ci-dessous les termes et
expressions suivantes. Bousculer, laisser passer, s'écarter, foncer, insulter, sourire. Alors, on a deux colonnes. Comportement non violent, تصرف غير عنيف. comportement violent, تصرف عنيف. يعني العبارة اللي تدل على التصرف العنيف comportement violent نديروها هنا. et celle qui exprime un comportement non violent اللي تعبر على تصرف غير عنيف مضاد للتصرف العنيف نديروها هنايا. داكور. bousculer معناتها نطبع. داكور. هذا c'est un comportement violent. laisser passer, اترك الغير يمر, le laisser passer, c'est un comportement non violent. D'accord. s'écarter, تجبد روحك, تبعد, s'écarter, c'est un comportement non violent. D'accord. On a foncer. foncer يعني تزيد للأمام, tu fonces, c'est un comportement violent. foncer, d'accord. s'écarter, c'est bon. foncer. insulter, insulter معناتها الشتم, يشتم, c'est un comportement violent bien sûr. insulter. sourire, الابتسامة, le sourire, d'accord. l'ibtisama, c'est un comportement non violent. Voilà. D'accord. On termine. 3. Relève du texte 2 exemples où l'homme se conduit violemment. Dans le texte, il a cité 2 exemples où l'homme se comporte ou bien se conduit violemment. يتصرف بطريقة عنيفة. Alors, on va voir dans le texte. Prenons un exemple courant. Le comportement de l'homme dans la rue. Il mesure, d'accord. Il rencontre sur un trottoir un homme fort, moins fort. S'il veut passer, il passera en le bousculant. C'est le premier exemple. Alors, prenons l'exemple. Ça commence par là. Le comportement de l'homme de la rue, il mesure jusqu'à bousculant. يمر بالدفع. D'accord. نشوفوا le deuxième exemple. Il suffit qu'il appuie sur une pédale. Alors, quand il est en voiture, ça commence par là. كيكون في الطريق ولا كيكون في السيارة. Quand il est en voiture, il est enfermé dans une cuirasse qui lui procure une impression de protection. Il suffit qu'il appuie sur une pédale pour que sa force devienne celle de dizaines de chevaux. Comme il est bien assuré, s'il y a un piéton devant, il peut se permettre de foncer sur lui. Jusqu'ici. Voilà les 2 exemples dans la rue, dans le trottoir et dans la voiture. 5. À qui renvoie le mot souligné dans la phrase « Il peut se permettre de foncer sur lui ». Il peut se permettre de foncer sur lui. On va voir dans le texte. Piéton. Alors, s'il y a un piéton devant un même mot, il peut se permettre de foncer sur lui. lui يقدر يسمح لنفسه انه يسرع باتجاهه. lui من elle renvoie sur le piéton, الراجل. d'accord. À qui renvoie le mot souligné? Alors, lui renvoie sur le piéton.
تعود على الراجل. Voilà. À qui on voit le mot souligné dans la phrase. Il peut se permettre de foncer sur lui. Alors lui, le pronom lui renvoie sur le piéton. Complète la phrase. Ce texte est à viser, bien sûr, argumentative. D'accord? Les textes en 4e année, ils ont tous la visée argumentative. كل النصوص في السنة الرابعة عندها الهدف حججي يقنعنا. On va voir l'autre côté. Voilà. La 7e question. Quel est le rapport exprimé dans la phrase? Ici qu'il se sauvera car il aura peur. Alors car, c'est clair. When kain car, alors c'est là le rapport de cause. Le rapport de cause. Car exprime la cause. لأن. D'accord? Ici qu'il se sauvera. يعرف بأنه سيهرب. Car il aura peur. لأنه سوف يخاف. D'accord? Ça, c'est la cause. Transforme la phrase suivante au discours indirect. Très bien. Discours direct et le discours indirect. كنت قدمت فيهم درس أو فيديو يشرح طريقة التحويل. داكوغ؟ اللي ماوش فاهم الدرس يرجع للفيديو ويشوفه. عنوانه كيف أنتقل من الديسكور ديريكت إلى الديسكور انديريكت. ونحاول إن شاء الله نقدم لكم تكملة لذلك الدرس في الأيام القادمة. Alors, l'auteur déclare la non-violence est une dure école. Alors, نبدأ toujours par le sujet et le verbe introducteur de parole. L'auteur déclare. Sujet, verbe de parole. 2 points et les guillemets. Ils vont partir et يروحوا. À leur place, on va dire que. L'auteur déclare que. Là, ما كانش هنايا pronom ولا باش نحول دايرين لي ان مو يعني كلمه كي تكون لا فراس تبدا بكلمه نرجع نكتبها نفسها ما عندي ما نغير. لا نون violence est une dure école. point نقطه. عندكم تغلطوا تديروا لي guillemets. Il n'y a pas, ديروا un point. La phrase indirecte دايما تخلص ب un point. Réécris le verbe de la phrase suivante au futur simple. D'accord? نديروا le futur simple. عندي elle commence. fait présent. Je vais le transformer au futur simple. نحولوا le futur simple. Elle. Le sujet يبقى نفسه. Et le temps du verbe va changer. Alors, je vais mettre elle. Alors, je commencerai, tu commenceras, il commencera. Je commencerai R-A-I, tu commenceras R-A-S. Elle, il ou elle commencera R-A. Il y a la terminaison R-A. Au geste quotidien. Voilà. Complète le passage suivant par les mots ci-dessous. نكملوا le passage. عندنا suicide, الانتحار, la loi, القانون, menace, تهديد, définitivement, نهائيا. Le harcèlement à l'école est un grand problème qui menace. يهدد. Qui menace nos établissements et nos élèves parce qu'il mène au لأنه يؤدي إلى le suicide. Les psychologues n'épargnent pas leurs efforts pour éradiquer définitivement نهائيا.
définitivement ce fléau. Personnellement, pour mettre fin à cette situation, nous devons appliquer sévèrement. يجب علينا أن نطبق بشدة la loi, قانون contre les harceleurs et organiser des journées de sensibilisation dans les établissements scolaires. Voilà. Comme ça, on a terminé le sujet. Bon courage à tout le monde. نتمنى لكم التوفيق يعني في فترة الفروض، وننصحكم باش تبداو المراجعة وتكثفوها لأنه الوقت مبقاش، وإن شاء الله كلكم تكونوا ناجحين في شهادة التعليم المتوسط. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تخلي لي لايك وتعليق.